Hi everyone. So yeah, our topic for tonight is one of the product with Sun Life is Sun Smart Elite Peso 10. Kani siya na 10 years to pay, payment terms na 10 years to pay or 5 years to pay. Kani siya tawag ani siya financial protection with double life insurance coverage. Meaning ang face amount kay imong i-applyan, ang makuha sa beneficiaries is times 2. So kung 1.250 million na 2.5 nga madawat imong beneficiaries. Unya, at the 6th year of the plan pag yun, na kay madawat nga 8% sa imong face amount. Kung, as I said, kung 1.25 million ang imong face amount, na kay madawat nga 100,000 at the 6th year of the plan. Kung age 30 ka karon, at the age 30-60 mo, na kay madawat guaranteed na siya nga cash nga 100,000 and every other 2 years, 36, 38, 40, until the age of 100 nimo. Unya, lakay option imong withdrawon to or i-accumulate nimo plus na pa-accumulate nga dividend adto siya. Unya, ang fixed pa gyud ang premium man niya. Dili unya fixed pa gyud ang pila ka years to pay. So, napa jud kay option nga tangan nimo og riders nga hospital income benefit, critical illness benefit, accidental death benefit, and waiver of premium, total disability benefit. Pwede mo na sa dugangan. So, na kay option. Yeah, if you are interested, you can look for a Sun Life financial advisor near you. And yeah, thanks. Bye.